Good morning guys. Ayan, tutulit naman tayo ng ulam natin. Ayan, sinabawang baboy. Lagyan natin ng kamatis guys. Sinabawang baboy, lutong pachar. Good morning everyone. Shout out everyone. Kumukulo na siya. Wow! Kumukulo na siya guys. Hi guys, ay natin ng sinigang. Masarap ang buhay. Masarap guys. Wow! Ayan, taga-tikit na tayo. Ayun. Ano lasa? Ayun, masarap yan guys. Ayun. Tapusin na natin to guys ha. Tutuloy muna natin. Lalagyan pa natin ng mga sahog yan guys. Guys, balik tayo ng pechay. Pechay, pechay, pechay. So yan, lalagyan na natin guys na pechay. Pechay, pechay. Guys, lutong sabaw. Wow! Sinabawang baboy, lutong pachay. Sarap guys. Asin-asin. Tama sa taglamig. Kaya mga bago dyan sa aking YouTube channel ay TV dito lang guys. Good morning everyone. Sa lahat ng OFW. Good morning. Good morning guys. Ayan. Tapos na kami guys. Ayan kami. Si Roy, si Wesley. Ayan. Assistant ko. Ayan si Noy. Noy! Seryoso. Ayan. Kain na kami guys. Ayan. Sarap guys na sinabawang baboy na lutong pachay. Babus. Good morning. Kain na kami guys.